Maayong hapon mga higala. Ako si Kamatis ug ako si Pipino. Shall we unravel a new story? Yes! Maayo so karon majot lang be. Unsa man? Just heard na issue nag-viral karon. What do you mean by that? Walay issue karon. Denial sa Kamatis. Anyway, the long-awaited issue is Hoy, Pipino! Hilong ay pagsaba-saba. Naay rumor na naayuyab ang Kamatis. Kita ko nagtambay sa bench. Nootsa ka? You heard it right, uyab. Say, uyab. Best friend ko na ko siya. Childhood friend na ako. Nga nag-rumor nimo. Nga naman, close nimo siya, di ba? So, since we already talked about this rumor, na ako'y Q&A. Say Q&A. If love mo siya o dili, akong first question is, how long have you been friends with your childhood friend for how many years? 5, 6, or 10 years? I spoke too soon. Final question, madlang people. Importante ni. Nag-fall in love si Kamatis? O what if nag-deny siya? Hey, Pipino! Ayaw pag-spread og rumor, oy. Nga naman di ay, viral karon di ba? And don't forget to send your answers there sa akong page. Kabalo na ka, nakaulaw jud ko sa mga rumors nimo ba? Embarrassment. Is this a sign of love? Dili! Ingon ka na ulaw ka. What I mean is, nag-ulaw ko sa imong nonsense rumor. And that's what rumors work, didn't it? So I hereby declare now. Paghilya!